गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत? नमस्कार, जय जगन्नाथ। विवाहर पूर्व टेस्ट ड्राइव एमती गोटे हट टपिक वर्तमान सोशल मीडिया रे भाइराल। कारणटी ये आरंभ होती जे प्रेमानंद जी महाराज गोटे स्टेटमेंट देते। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। जे विवाहर पूर्व अन्य मान सहित शारीरिक संपर्क रखा किंबा बहुत गुड़ाए पार्टनर चेंज करवा किंबा लिविंग रे रहिबा, जोटा कि वर्तमान टाइम रे गोटे बड़ फैशन हो गलानी, से जिनसटा को अपोज करी गोटे स्टेटमेंट देते। ता सहित प्रेमानंद महाराज भी सेम रिलेटेड स्टेटमेंट देते। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। जे लिविंग रहिबाटा वर्तमान समय केते दूर यथार्थ और यथार्थ नुहे, ये जिनसटा को बहुत सोशल मीडिया रे मान्यगण्य प्लेटफॉर्म रे मान्यगण्य लेडीज माने जो माने कि वर्तमान समय चाकचक्य भरा सभ्यता भितर निजको ढाड़ी देइचंती, से माने एटा को अपोज करूचंती। तार कारण से पाखरे बहुत अच्छी जे आमे जदि विवाह करूचु ता पूर्व टेस्ट ड्राइव नवाटा काहे जरूरी, आउ यार प्रभाव दुष्प्रभाव कौन पड़ुची वर्तमान यही विषय चर्चा। आपण माने टिके ए वीडियो टी को देखंतु, तापर आमे कथा हवा। तलाक लेके कहाँ जाओगी? दूसरे मर्द के पास, फिर तीसरे के पास जाना तो कैरेक्टरलेस ना कहलाओगी। वैश्याएं होती हैं ऐसी जो 17 पुरुष के पास जाती हैं। तो तुमने बेटी पैदा की है कि वैश्या? चरित्रवान नहीं बनाओगी। बेटी तलाक लेके दूसरे के पास गई, सनातन धर्म में पति को छोड़ने का विधान नहीं है। ये तलाक सरकारी कार्यवाही है, धर्म तलाक की इजाजत नहीं देता। नारी को आक्षेप करुथुवा बोली गोटे स्टेटमेंट बोली भाइराल हैला। लोक माने केते दूर सजाग से कथा समय कहबो, किंतु वर्तमान समय रे विशेष करी टाउनशिप रे ए जिनस गुड़ा कमन हो गलानी। जे जो माने एजुकेटेड, जो माने बाहर रहउचंती, जॉब करूचंती, किछि किछि जगह रे पढ़ा करूचंती, कॉलेज लाइफ रे भी लिविंग रिलेशनशिप रे रहिबाटा गोटे कमन हो गलानी। विवाहर पछ कथा, किंतु विवाहर पूर्व निजर सेक्सुअल डिजायर मेंटेवा पई ए जिनसटा कमन भाबे एबे आदृत होउची। जणे कथावाचक हिसाब रे, जणे साधु सन्त हिसाब रे सेमान जेतोळे जीवनर भल खराब क्षय क्षति को सामना को आणुचंती, से समय समाज रे होउथबा बहुत कलुषित जिनस को सामना को आनिबार बोध हुए कर्तव्य सेमान पाखरे अच्छी। आउ सेमान को केते जण मानुचंती न मानुचंती सेटा पर कथा, किंतु जेहेतु सेमाने तांकर रास्ता होची सेया, तांकर पंथा होची सेया, तो सेमाने एभलिया स्टेटमेंट समयक्रमे सोसाइटी को परिवर्तन करने, मनीष लोक मान को परिवर्तन करने, मनीष सभ्यता को परिवर्तन करने, जदि किसी मनीष अन्य रास्ता को जाउची परिवर्तन करने ये स्टेटमेंट दवा, तो एटा गोटे कमन जिनस। किंतु लोक माने केते दूर एक्सेप्ट करूचंती। समयर पीढ़ी गोटे एमती, आपन जेतोळे शिशु थांती, तापर जेतोळे नुआ नुआ यौवन को पदार्पण करती, सेतोळे कहा जाए जे यौवने मर्कटा सुंदरी। माने यौवन समय मनीष तार पीक रे थाए, तार ऊर्जा शक्ति, तार शारीरिक गठन सब उच्च रे थाए। से समय से किसी क्या मानिबा शुणा व्यवस्था न थाए, किंतु परवर्ती समय से ही लोक माने जेतबेले शरीर यौवन रु पौढ़ को आसे, से समय से माने पुणी धीरे 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 परिवर्तनशील होती, आउ से भक्ति मार्ग को जाती। से मार्ग को जो मार्ग वर्तमान तांको भल लागुनी, से मार्ग भविष्य रे जेतबेले ए समाज आउ ए जीवन रो कठोराघात मिले, सेतबेले से पुणी से दिग को जाती। किंतु वर्तमान समय रे मैरेज पूर्वर ये जो टॉपिक टी उठी, एथिरे टेस्ट ड्राइव नवाटा केते दूर यथार्थ आ केते दूर जरूरी, एटा पर्सनल व्यू समस्तंकर अलग अलग हो पारे। किए को मानसिक स्थिति दे गति करुच्ची, किए को समाज रे बंचुची, तार संस्कार कौन, तार मर्यादा कौन, एटा 100% समस्तंकर अलग अलग हम। विवाहर पूर्व टेस्ट ड्राइव नवाटा किंबा रिलेशन रे रहिबा तो बहुत किछि लोक खुलाम खुला करि थांती,
ବିବାହର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ କରନ୍ତି। এটা নর্মাল কাজুয়াল আপ্ରୋଚ୍ ଗୋଟେ, এটা ହ୍ୟୁମାନ୍ ନିଡ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଭିଂର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜିନିଷରେ କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ସେ ପାର୍ଟନରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁ ପାର୍ଟନରକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏ ଜିନିଷଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଛ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପିଲା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥାଏ ନା ବିବାହରଟାକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହର ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଘର ପୁଅ ଘର ଝିଅ ଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଜାଗାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଜାଗାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତି ଦେଖିକି ବି ବିବାହର ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ସେମିତି ହେଉନାହିଁ। ସମାଜ ବଦଳିଲାଣି, ଯୁଗ ବଦଳିଲାଣି, ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ବି ଆଜିକାଲି ଲଭର ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ନୁହେଁ ପୁଅ ବି ଚରିତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପୁଅଙ୍କର 2-4ଟା ଲେଖା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବେ। ତେଣୁକରି ଲୋକ ସବୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପାର୍ଟନର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଏଟାର ପରିଣାମ, ୟାର ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ସୁପରିଣାମ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଏଟା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ 100% ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ତମର ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ଥିବ ପୌଢ଼ ସମୟରେ ସେୟା ନଥାଏ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା କରିଥିବ, ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟା ନେଇଥିବ, ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କ୍ଷତି ଦେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆଘାତ କରିବ ଆଉ ସୁଇସାଇଡ୍ ଭଳି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଡେ ବାଇ ଡେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ସପୋର୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଷ ବେଶ୍ୟା ହେଇପାରେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ୍ୟା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡିଜାୟାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ବେଶ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପାର୍ଟନର ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ଏ ଜିନିଷଟି କରିବା ଯେ ସେ ରିଲେସନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ ପିଲାକୁ ଜାଣିବା, ଝିଅକୁ ଜାଣିବା, ସେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମନ ମିଶୁଛି କି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପଶୁ। ସେ ଗୋଟେ ପଶୁ ନା, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଜି ତୁମର ସେ ପାର୍ଟନର ପାଖରୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଯାହା ଆସକ୍ତି ଥିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମିଯାଇପାରେ, ଆସକ୍ତି ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତା ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରିଲେସନ୍ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ରିଲେସନ୍ଟା ସେଇଭଳିଆ ରହିବ ଯେ ମଣିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେ ସମୟରେ ସେ ରିଲେସନ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ରହିବନି ଯେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଲିଭିଂରେ ରହିକି ଆସିଲି, ତାପରେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ଉଦାହରଣ ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖିବେ। এটা କେବଳ ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହିଁ ରିଲେସନ୍ଟାକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ ସେଇଟା ହିଁ କରାଯାଇପାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମହିଳା କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ କୁଚ୍ଛିତ କଦାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗାଡ଼ି ସହିତ ମଣିଷକୁ ତୁଳନା କରୁଛ, ଆଚ୍ଛା ଗାଡ଼ି ସହିତ ଗାଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବ ନା ଗାଡ଼ିକୁ ମଣିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିବ? ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଥାଏ, ସେ ସେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରେ। ସେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଏ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସେ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍ରେ ଥିବା ନୂଆ ପିସ୍କୁ ଧରିକି ଆସେ। ଏ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତାପରେ କାର୍ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବ ମାନେ କାର୍ ଉପରେ ମଣିଷ ବସୁଛି ନା ମଣିଷ ଉପରେ କାର୍ ବସୁଛି? ଏସବୁ ବିକୃତ ମାନସିକ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭରିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡିଜାୟାରଟାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଦୋଷଟିକୁ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। When my daughter turned 16, I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her and I said, Sia, this is what I'm thinking, she was like,
Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, I Crazy. mean, are you crazy? And I said, see, think about it. How many mothers come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something and why don't you Up top. experiment, you know? Woman, So, this is crazy. Yeah, so I was Very like, cool. Yeah, I mean, what my mom didn't do with me, I don't want to do that, not do that with my daughter, right? I want her to experience everything. And a lot of women go through life without experiencing the pleasures of it, right? Yeah. So why Or be having in had that an orgasm. Yeah, so why be in that situation? And today I think my daughter is 19 and she appreciates the fact that at least I had that thought and she respects me for that. So that's amazing. ए भिडियोरे से माँ जड़े कहूँ जे मु मो यंग झील को कौन ऑफर करी ऑफर करुच्ची जे गोटे सेक्स टॉय माने एथिरे तमे वाओ केते तमे मॉडर्न केते तमे तम माने सोच केते आगो को तमे केते प्रोग्रेसिव माने एई भला समाज रे एई भला माँ मानक पाखरे जन्म होइथिबा छुआ मानक सत कथा धिक तम जीवन समाज सभ्यता सबकिछि तमे भूली गलनी लुपी देलनी छोट 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 स्टेटमेंट रे मे भी तमे एटा रियल लाइफ रे करिथिबो न करिथिबो मु कहि परिबिनी किंतु तमे जो स्टेटमेंटटा दउछ जे माँ ता झियो को ऑफर करूची या सेति की भाबे की भी गुणा लागुच तमे भाबी के देखो वर्तमान समय आमे जो स्थिति रे अछंती आम बापा माँ सहित आमे सेक्स विषय कथा हवाटा भी आमको माने गोटे ऑकवर्ड फील होची टीवी रे भी आजिका डेट रे जदि किसी सेमती नेगेटिव सीन आछी लोक दूरे आछुंती तापरे भी जदि सोशल मीडिया रे एई भला बाजे लोक माने बाजे कथावार्ता करी लोक मान को आकृष्ट करिवे किंबा निजर पब्लिसिटी करिवे एटा गोटे गोटे निजर पब्लिसिटी स्टंट जे एमती गोटे स्टेटमेंट बोल्ड स्टेटमेंट देई मु निजको हाईलाइट कर देबी निजको बहुत उच्च देखैबी एते प्रोग्रेसिव देखैबी केवल निजको देखैबा गुण जो तम इफेक्ट रे जो अन्य माने कुनी कुनी यंग टीनेजर्स माने आसुचंती से जिनसटा को जतले परिलक्षित करछन जे एई भलिया जिनस सोसाइटी रे चालुची से माने खराब रास्ता को गति करछंती वर्तमान समय रे एंजाइटी डिप्रेशन कोन पई आसुची मल्टीपल लोक विभिन्न प्रकार टेंशन ले रहउचंती सेक्सुअल डिजायर टाको सैटिस्फाई करिया पई लोक मल्टीपल पार्टनर संग रहउचंती जहा फल निज फैमिली रो प्रॉब्लम तयारी होउची निज फैमिली रो समय टाको से माने बर्बाद कर दउचंती तेणुकरी एटा मत समस्त अलग हो पारे किंतु एटा गोटे सुस्थ समाज पाई केवल गोटे भल रास्ता नुहे से माने जो स्टेटमेंट देइछंती बाबा से स्टेटमेंट को हेई पारे तमे प्रोग्रेसिव हेई किंबा तांको कुचित करी कहि देई पार किंतु रियलिटी होची सेया जोटा बाबा कहिछंती सेटा संपूर्ण सत कथा तमे केबे भी दी पांच जन को पाखरे रिलेशन ले रहिले केबे शांति रे रही परिबनी बहुत जगह एमती मल्टीपल पार्टनर्स माने खराब रास्ता को जाइछंती खराब समय आसीची से समय रे जदि आउ गोटे कथा को सुनंतु जे आगुरु माने टीन एज जे यंग मैरिज लोक थिले किमा गोटे लेडीज थिला से गर्व करूथिला जे मु वर्जिन अछि मु कोनोसी कहा सहित मोर किछि सेक्सुअल रिलेशनशिप नाही से जगह से समय रे तमे जितोले मल्टीपल पार्टनर सहित निजर सेक्सुअल डिजायर को मेंटेन माने शेयर करिथिबो से जगह रे से जो वर्जिनिटी टार जो तमर जो इगोटा थिबो ना सेटा कोलैप्स हे थिबो अच्छा तमे जो पार्टनर सहित रहिलो से पार्टनर को मैरिज हलानी आउ गोटे पार्टनर को सहित मैरिज हला जी कि ता जीवन लो ड्रीम रखिथिला जे मोर जी वाइफ होबो कि मोर जी हस्बैंड होबो से प्योरिटी रे थिबो से प्योर थिबो से कहा सहित पांच जगह मुँह मारिक आसी नथिबो से जगह कॉम्प्लिकेटेड तो हबो ना से तो तुमको दोष दबो ना से तो जानिबो जे तमरो बिफोर मैरिज मल्टीपल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थिले से जगह एटा उभय पक्षरे केवल नारी पक्ष नुहे एटा पुरुष पक्षरे भी सेति संभव जदि गोटे पुरुष सचोट हेइथिबो से पुरुष चाहूथबो से मु सचोट हेइक अछि ता नारी जदि एई भला ता भाई भाग्य रे मिलिला से तो ताको दोष दबो ना से तो ताको कहिबो ना कथाटा प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ना सेमती जिनस जदि गोटे झील निजक प्योर रखिथिबो सी जो देखिबो जे मो बॉयफ्रेंड कि मोर जो हस्बैंड हम से पांच जन सहित रिलेशन थिला से जगह कौन हम आज्ञा तेणुकरी ये जो विकृत मानसिक ये जो कदाकार चिंता करुवा लोक मान दूरे आसतु कथबाचक मैंने सब सत कहती कि सब ठीक कहती मुझे कहबिनी किंतु
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁର ଅଭାବ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି ସମାଜରେ କିଛି ଭଲ କଥା, କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳୁଛି, କିମ୍ବା ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନମସ୍ୟ। এইভাবে জিনিসরে যদি সেমানে তোমাকে বারণ ন করিবে, তোমার পরিবার লোক তো বহুত লোক বাপা মা মানে জাণু নাহান্তি পিলামানে যাইকি কোণ করুচନ୍ତି, কলেজরে রহুচନ୍ତି। এবে লটস অফ মানে দেখুথিবে সুইসাইড কেস, লভ কেস, মর্ডর কেস বহুত হଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ବାପା ମା ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ? ନା, ଭୁଲ କଥା। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ଲିଭିଂରେ ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାଇଡ୍ ରେଞ୍ଜରେ ମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବା ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ଗୋଟେ ବେଟର ଲାଇଫ୍ ଦେବା, ନା କି ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣିଦେବା। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଆପଣେଇବାର ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ କଥା, ହିନ୍ଦୁ ପାରିବାରିକ ଚଳଣି, ସେ ଚଳଣିଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦିଏ। ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭନେସଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ନିକଟରେ ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିବାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା, ସେଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିଟା ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଛାଇରେ ସେଟାକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ତ ମାନେ ପିଲା 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ତା ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କ କତରୁ ଦରମା ନିଅନ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଭଡ଼ା ନିଅନ୍ତି। ତମେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ ତମ ପାଖରୁ ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି କି? ନେଉନାହାନ୍ତି ନା। ତ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୁଶ୍ଚିତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣେଇଲେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍, ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଆସିବା ମୋ ମତରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେ ଗୁରୁମାନେ ଏଭଳିଆ ଛପରିମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ମାନିବା, ଆଉ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ତାହେଲେ 100% ଆମର ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ଟିକେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଛୋଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବରଟିଏ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମାଜର ସୁଧାରିବା ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆଣୁଛି, କିଛି କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, କିଛି କିଛି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ବି କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।